So good day everyone, so I am Charlie J. Chavez and this is my Kindle class. So we are here to present a project called URI, Barangay Garcia Digitalized Conservation Hub and the LTI Educational Pipeline. So the barangay that we chose is Barangay Garcia because there is field uses user records from many health services. There is only interview information in the Malacca, and this can make patient records difficult to find and update. Can also cause delays in consultation and health monitoring. So we propose a solution which is assistantly it helps health workers manage patient information in one place. It also provides information about respiratory tract infections or URTI. So this is our login page for the participant, and I do have options, but we already have an account, so we're just gonna check out your account. So this is our dashboard page, and dito sa news feature here, meeting guidelines, yung tao, and the most important feature is this success. Pero ako po, kung saan pasyente, kung mataba or mo ang nalakas na information sa pasyente, so sabitan natin siya. Which means mag-work na sa consultation and mag-release ako and or face-to-face ang gusto sa pasyente. So, just date na kami sa kanya sa check-up, appointment, and messenger name nyo para ma-send sa messenger ang link sa inyong clinic. So, waiting for doctor approval and you go ahead trace atong doctor dashboard. So, dito makita ang mga database sa pasyente. So, highlight. So, tara, nakita na ang nag-request sa appointment. Nanin sa doctor kung i-approve pa niya or delay. So, ganito. And consultation approved. So that's our system and on how it works, and masolve ang manual process na ginagawa sa Barangay University. So I'll let my partner Michael explain the tools and resources we use to build this URI system. So go ahead, Michael. Pag-imo na mo sa system, nagamit mo yung React Byte sa pag-imo sa website. Gamit usab ka mo, gamit sa mi og base ka sa database o ubang serbisyo sa sistema. Gamit mi og open source libraries o sunod ng mga ilang mga lagda sa paggamit. And para sa paggamit na mo sa AI, igamit na mo kini sa gamay lang mga tabang sa pag-check lang sa grammar, sa code, pag-atag ng mga serbisyo sa pag-check sa mga errors. Review of test, i-correct ang mga resulta sa dili pa sa wala pa na mo nagamit. Mabugang pa, kini nga system dili mo makaapod sa mga doktor, matabang lang siya sa mga health workers, paglikod sa mga informasyon, paghatag og mga basic na health education sa mga tao. So thank you, Michael. So our next step that our team will do is to test the system with the barangay health workers and collect their feedback to improve the system before full use. So that's all. Thank you for listening, and we welcome your comments and suggestions.